Et ensuite, donc, troisième structure répétitive, ou la troisième boucle, donc for. Boucle for équivaut dans l'algorithme aussi pour. Très bien. Pour. Très bien. Donc, les structures, il y en a, s'écrit dans la forme. Donc, on écrit for, entre parenthèses, on a trois termes. Donc, départ, le contour. Attention, attention, attention. Il y a point virgule, ici virgule. Point virgule. Point virgule, point virgule. تكتب rouge باش تبان لكم مزيان. Point virgule, point virgule, ونعاودو. Point virgule, point virgule. ماشي virgule. Très bien. Départ de contour, point virgule. Fin de contour, point virgule. Le pas. Très bien. Donc, on écrit les accolades aussi. On a une instruction, donc mais deux instructions, trois instructions, etc. Donc, on écrit les accolades. Très bien. Très facile, bien. Donc, fort, très très facile. Pourquoi? Dans l'exercice, le nombre initial, dit le contour, le nombre final, dit le contour, utilise la boucle for. C'est très facile, très rapide. Très bien. Donc, départ de contour, il y a le nombre initial de contour. Très bien. Fin de contour, il y a le nombre final de contour. Le pas, il y a le contour. Très bien. Donc, très facile. Par exemple, il y a le départ de contour. Par exemple, fort, par exemple, 10 fois. Il y a 10 fois. يمكن لي نبدا من 1 ونمشي ل 10. يمكن لي نبدا من 0 ونمشي ل 9. يمكن لي نمشي من 5 ونوصل باغ اكزومبل 5 دونك 15 ولا 14. دونك 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اتونسيون 14. تري بيان. دونك كيفاش تعرف؟ غدير 10 باغ اكزومبل هنا ايسي باش تعرف شحال من مره غادي يخدم. غدير 10 moins 1 plus 1. Donc, tu as 10. Ici, on a 10 moins 0, le nombre final moins le nombre initial, plus 1. Donc, égal à quoi? Égal à 10 plus 1, donc 10. On a aussi 14 moins 5, plus 1. Donc, 14 moins 5, donc 9, plus 1, donc 10. Très bien. Donc, par exemple, je vais dire, tu donnes 50. Donc, par exemple, 50, on va petit à l'aise. واحد nombre اللي غادي يكون entre 50 وواحد nombre 10. donc خصني نعمل البوكل ديالي par exemple 10 fois. très bien. donc 50, donc par exemple 59. donc 59 moins 50 plus 1, donc égal à 10. très bien. donc très bien, donc très facile, très très bien. donc نعطيو exemple حيت هاد البوكل يعني très facile ماشي شي حاجه صعيبه. بيان. donc exemple. par exemple dans l'exercice ou dans l'exemple, écrire un programme qui affiche les multiples de par exemple de 3 entre 1 et 100. يعني multiple de 3. donc يعني c'est-à-dire 3 fois 1 3 fois 2 jusqu'à واحد nombre هنا يكون égal à 100 ولا inférieur à 100. inférieur ou égal à 100. Très bien. par exemple on a 3 on a 6 etc. bien. donc on a 100 donc oui. donc multiple de 3. donc 100 n'est pas multiple de 3. pourquoi? 100 divise par 3. donc 80 voilà 30 33. donc le reste. donc non. très bien. donc يعني غادي يكون 99. très bien. donc 99. donc يمكن نستعمل لي بوكل فوق. عندنا بليزيور ميثود. دونك انا غنستعمل اسهل ميثود. دونك هنا غتستعمل الماي ديالك اوكي يعني تعرف النومبر انيسيال النومبر فينال سي. دونك تري فاسيل. دونك ça غاديفيز بار 3 غتعطيك 33. لو ريست 0.
Très bien. Donc, le nombre final, ça, ou le nombre final de le contour. Le nombre initial égale à 1. Ok? Le nombre initial, pourquoi? On a un multiple de 3 entre 1 et 100. On a 1 n'est pas multiple de 3, mais aussi 100, donc n'est pas un multiple de 3, donc inférieur strict strict. Supérieur strict, inférieur strict. Très bien. Donc, nombre initial égale à i, le contour égale à i, jusqu'à i égale à 33. Très bien. Donc, غادي نشوف يعني لو با. دونك بشحال كيجي لو كونتور ديالي. دونك لو با يعني فاش كندير u plus plus. Donc on écrit ici. هادي très important غادي تعقلوها مزيان حيت ملي كنستعملوها بزاف في لي بوكل فور. La boucle fort. Donc on écrit u plus plus équivaut i reçoit u plus 1. يعني البوكل ديالنا غيزيد ب 1. تري بيان. فاش كندير اي موان موان ايكيفو البوكل ديالي كيما كيدير اي وسوا اي موان 1. يعني كينقص بواحد. هنا كيزيد بواحد فاش كندير اي بليس بليس. فاش كندير اي موان موان يعني الكونتور ديالي كينقص. تري بيان. باغ اكزومبل فاش كنقول بغيت ندير اي موان موان اتونسيون ما ديرش لو نومبر دو ديبار supérieur à le nombre de la fin. Très bien. Pourquoi? حيت لا كان يعني باغ اكزومبل عندنا كنديرو اي مومون دونك ينقص يعني خاص الديبار يكون كبر من لو نومبر فينال ديال الكونتور. يعني باغ اكزومبل هنا عندنا باغ اكزومبل هنا غنديرو 10 فوا كونتور وحنا بغينا نديرو اي مومون دونك غنديرو فور ياك ندير نومبر انيسيال باغ اكزومبل اي reçoit ولا reçoit 10 بوان فيرغيل اي reçoit هنا رد البال هنا اي reçoit 10 اي reçoit 1. تري بيان. هنا ندير اي موان موان يعني الكونتور غينقص لي بواحد دونك 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1. تري بيان. دونك 10 دونك تري فاسيل. بيان. دونك هادي اي بليس بليس يعني كيزيد بواحد اي موان موان كينقص بواحد. تري بيان. دونك الملتيبل ديال 3 دونك نبداو ليكزومبل ديالنا include studio .h. ok mais les accolades. Très bien. Donc on déclarer les variables. Donc les variables par exemple on déclare un de variable bien sûr de type on dit int le compteur i par exemple c'est i et par exemple le multiple c'est m par exemple grand m. Très bien. Donc point virgule بالنسبة minuscule و majuscule ماشي الالفابي ماشي مشكل في الديكلاراسيون دي زونتي يعني بغيتي دير minuscule و majuscule دو الفابي ولا 3 الفابي دونك ماشي مشكل. Très bien. Donc int i m c. Donc d'abord ici donc غندير البوكل فور donc فور ok i reçoit 1 يعني قلنا هنا jusqu'à i reçoit 33 i plus plus. Très bien. Donc très bien. Donc غندير l'affectation ديالي. Donc par exemple m reçoit 3 fois i. ok يعني étoile يعني fois. Très bien. Fois i. C'est donc affiché. Donc les accolades عندنا deux instructions donc les accolades. Donc m reçoit 3 fois i donc printf printf par exemple multiple يعني نديرو نيشان ولا بغينا نكتبو لهم واحد الفراس multiple de 3a multiple de 3a ولا نقدرو نكتبو نيشان donc pourcentage d virgule grande m. C'est faire les accolades fort. Très bien. Retour 0 point virgule et faire les accolades. Fermer les accolades. Très bien. Fermer l'accolade. Ok.
Donc, c'est très facile. Donc, on a aussi plusieurs méthodes. Donc, par exemple, on va dire, par exemple, I égale à 1 reçoit I égale à 100. Donc, nous allons comme là, rapidement. Donc, for I reçoit 1, point virgule, I reçoit 100, I plus 10. Et on utilise le test. Donc, F, par exemple, I modulo 3 égale 0. Donc, afficher I. Donc, printf, pourcentage D, I. هنا بلا ما نستعمل لي كل عندنا ان انستركسيون دونك ماشي مشكل سي دونك فور سا تري بيان دونك فيرم لي كل فور تري بيان تري فاسيل بيان دونك سي دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه اون اوسي يمكن نستعملو لاديسيون يعني 3 بليس 3 بليس 3 يعني غنزيد ب 3 كونتور يزيد 3 اوكي بيان